सोचो और दौलत हासिल करो। इस किताब में एक अजीम राज पोशीदा है, एक ऐसा राज जो हर उस शख्स को कामयाबी की कुंजी दे सकता है जो उसे समझ ले। ये राज मुझे एंड्रयू कार्नेगी ने दिया, एक ऐसा इंसान जो अपने दौर के अमीर तरीन लोगों में शामिल था। कार्नेगी को यकीन था कि ये राज हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं दुनिया के कामयाब तरीन लोगों से मिलूं, उनका मुताला करूं और इस राज को समझूं। मैंने 25 साल इस राज को जांचने में लगाए। इस अरसे में मैंने 500 कामयाब तरीन लोगों का तज्जिया किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस एडिसन और दीगर शामिल थे। इन सब की कामयाबी का माखज़ एक ही राज था और वो राज आपके भी काम आ सकता है, बशर्ती का आप इस पर यकीन रखो, उसे समझो और इस पर अमल करो। राज क्या है? मैं ये राज सीधे अल्फाज में नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने इस राज को अपने अंदर तलाश कर लिया वही इस काबिल होगा कि इसे संभाल सके। आपको ये राज हर बाब के अंदर से तलाश करना होगा। आप इसे इस वक्त पहचानोगे जब आपकी रूह कहेगी यही है, यही वो बात है जिसकी मुझे तलाश थी। खुसूसी हिदायत, ये किताब सिर्फ एक बार पढ़कर ना छोड़ दो, इसे बार बार पढ़ो, हर बाब को गौर से समझो, अपने ख्यालात और एहसासात को इसके साथ हम आहंग करो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुसूसी हिदायत, अगर आप गरीब हैं, कर्ज में डूबे हैं या किसी भी तरह की मायूसी का शिकार हैं, तो ये किताब आपके लिए एक चिरागे राह है। अगर आप दौलत, सुकून या मकसद की तलाश में हैं, तो इस किताब में आपके सवालों का जवाब मौजूद है। ख्याल, दौलत की शुरुआत, दौलत का आगाज हमेशा एक ख्याल से होता है। ख्याल एक बीज है जो अगर ईमान, लगन और मुस्तकिल मिजाजी की मिट्टी में बोया जाए तो वो दौलत, कामयाबी और शानदार नताइज में बदल सकता है। बाज लोगों का मानना है कि दौलत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास तालीम, ताल्लुकात या मौका होता है, लेकिन ये गलत है। दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंदों ने सिर्फ एक चीज से आगाज किया था, ख्याल। एंड्रयू कार्नेगी की मिसाल। एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील की सनत में अजमत हासिल की। उसकी इब्तदाई जिंदगी में ना तालीम थी, ना पैसा और ना ताल्लुकात, सिर्फ एक ख्वाब था, एक ख्याल जिस पर उसने यकीन किया। कार्नेगी का ख्याल था कि आम आदमी भी अमीर बन सकता है अगर वो खुद को मुनज़्ज़म करे, दुरुस्त इल्म हासिल करे और सोचने का तरीका बदल दे। ख्याल को हकीकत ने बदलने का सफर, जब एक ख्याल इंसान के जहन में आता है और वो उस पर यकीन के साथ अमल शुरू करता है, तो वही ख्याल उसके लिए ऐसी कुव्वत बन जाता है जो जिंदगी को बदल देती है। जो इंसान चाहे और उस पर ईमान लाए वो उसे पा सकता है। ताकतवर उसूल, इस बाब में हम एक सादा लेकिन बेहद ताकतवर उसूल सीखते हैं। दौलत ख्यालात से पैदा होती है, पैसे से नहीं। ये असूल आपके लिए उसी वक्त कारआमद होगा जब 1. आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं, 2. आप में उसे पाने की शदीद ख्वाहिश हो, 3. आप उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो, 4. आप उस पर यकीन रखें जैसे वो पहले ही आपके पास है। एडविन सी बार्न्स। एडविन सी बार्न्स एक आम शख्स था, ना तालीम याफ्ता ना अमीर, लेकिन उसने एक ख्याल पर यकीन कर लिया कि वो एक दिन थॉमस एडिसन का कारोबारी पार्टनर बनेगा। ये ख्वाब पागलपन जैसा लगता था। बार्न्स ने ना एडिसन को देखा था, ना उसके पास पहुंचने का कोई जरिया था, लेकिन वो रेलगाड़ी पर चढ़ा, एडिसन के दफ्तर पहुंचा और कहा, मुझे आपके साथ काम करना है। एडिसन ने उसे छोटा सा काम दे दिया, लेकिन बार्न्स ने कभी खुद को मामूली नहीं समझा। उसने हर दिन ऐसे गुजारा जैसे वो एडिसन का पार्टनर हो। आखिरकार एक दिन जब एडिसन ने एक नया आला ईजाद किया और उसे बेचने के लिए एक मुअस्सर शख्स चाहिए था, उसने बार्न्स को चुना। बार्न्स ने वो ईजाद, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, हजारों घरों और दफ्तर तक पहुंचाई और यूं वो एडिसन का पार्टनर बन गया। सोचो और दौलत हासिल करो। ख्वाहिश। कामयाबी का पहला और सबसे जरूरी कदम है
शदीद, शफाफ और मुस्तकिल ख्वाहिश। तुम सिर्फ दौलत चाहने से दौलतमंद नहीं बनोगे, तुम्हें उसे पागलपन की हद तक चाहना होगा। तुम्हें उस ख्याल में डूबना होगा कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें हर सूरत मिलेगा। दौलत हासिल करने के 6 नाकाबिले शिकस्त असूल। ये 6 असूल एक सादा मंसूबा की सूरत में बयान किए जा रहे हैं। इन पर अमल करो और वो दौलत तुम्हारी तरफ आएगी। 1. रकम का तायुन करो। ये वाज़े करो कि तुम कितनी रकम हासिल करना चाहते हो। महज ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ना काफ़ी है। तुम्हें बिल्कुल वाज़े रकम लिखनी होगी। मसलन मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। 2. बदले में क्या दोगे? जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम इस दौलत के बदले में क्या कुर्बानी दोगे। क्या तुम अपनी नींद कम करोगे? क्या तुम सुस्ती और बहानों को तर्क करोगे? क्या तुम मुसलसल मेहनत करोगे? वक्त मुकर्रर करो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुद्दत तय करो। मसलन मैं ये रकम अगले 12 महीनों में हासिल करूंगा। 4. एक मुकम्मल मंसूबा बनाओ। चाहे तुम्हारा मंसूबा नामुकम्मल हो या अभी इब्तिदाई हो, बस अमल शुरू करो, ताखीर ना करो, क्योंकि अमल ही वो रास्ता है जो ख्वाब को हकीकत में बदलता है। सब कुछ लिख लो। अपने तमाम ख्यालात, ख्वाहिशात, मंसूबे और मुद्दत को तहरीरी शक्ल दो। ये तहरीर तुम्हारी रहनुमाई करेगी, तुम्हें जिम्मेदार बनाएगी और तुम्हारे लाशऊर में ये नक्श कर देगी कि ये सब कुछ मुमकिन है। 6. दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह उठकर और रात सोने से पहले। ये अल्फाज बुलंद आवाज से पढ़ो। मैं जानता हूं कि मैं रकम हासिल करूंगा, मैं इसके बदले दूंगा। मैंने तारीख मुकर्रर की है। मैं अपने मंसूबे पर आज से अमल शुरू कर चुका हूं। मैं अपने मकसद को महसूस करता हूं जैसे वो अभी हासिल हो चुका है। जहन पर असर कैसे होता है? जब तुम अपने जहन में बार बार वही अल्फाज दोहराते हो तो तुम्हारा लाशऊर इन्हें सच मान लेता है। यही वो नुक्ता है जहां से तुम्हारे ख्यालात तुम्हारी हकीकत का रूप धारने लगते हैं। ख्वाहिश से लेकर दौलत तक का सफर। 1. ख्वाहिश। 2. यकीन। 3. खुद तलकीन। 4. मंसूबाबंदी। 5. अमल। 6. इस्तिक़लाल। कामयाबी ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर हर कामयाब शख्स चढ़ा है। यकीन, ख्यालात को हकीकत में बदलने वाली कुव्वत ईमान। यकीन कैसे पैदा होता है? यकीन या ईमान किसी चीज पर महज एतमाद का नाम नहीं, ये वो जज्बा है जो ख्यालात को तवानाई बख्शता है। तुम चाहे जितना भी बड़ा ख्वाब देखो, अगर तुम्हें खुद पर, अपने मकसद पर और अपने अमल पर यकीन नहीं तो वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनेगा। यकीन कैसे पैदा किया जाए? यकीन पैदा होता है तकरार से। तुम अपने जहन में जो बात बार बार दोहराते हो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे यकीन में बदल जाती है। मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अल्फाज अगर बार बार कहे जाएं तो तुम सचमुच नाकाम हो जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज कहो मैं काबिल हूं, मैं कामयाब हूं, मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं, तो ये अल्फाज तुम्हारे यकीन में ढल जाएंगे और फिर तुम कामयाब हो जाओगे। यकीन का ताल्लुक लाशऊर से है। इंसान का लाशऊर हर उस बात पर यकीन करता है जो उसे बार बार सुनाई जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ। लिहाजा अगर तुम मुसलसल अपने लाशऊर को मुस्बत, परजोश, यकीन भरे ख्यालात से भर दो तो वो तुम्हें खुद ब खुद इस समत ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। एक अमली मिसाल, अगर तुम रोज अपने आप से कहो मैं अगले 12 महीनों में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं इसके बदले में मुकम्मल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अज़्म दूंगा और मुझे अपने मकसद पर मुकम्मल यकीन है, तो ये अल्फाज तुम्हारे जहन में रच बस जाएंगे। शुरू में तुम्हें झूठ लगेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारा जहन इन्हें सच मानने लगेगा और वही सच तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। खौफ और शक के खिलाफ जंग यकीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। खौफ और शक। अगर तुम शक करोगे तो तुम्हारा लाशऊर कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक शख्स पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए और वो हो तुम खुद। यही कामयाबी का आगाज है। इल्म, आम मालूमात दौलत पैदा नहीं करती। ये दुनिया के सबसे बड़े फरेबों में से एक है कि ज्यादा डिग्रियां या आला तालीम कामयाबी और दौलत की जमानत है। अगर इल्म ही दौलत होता तो हर प्रोफेसर, हर लाइब्रेरियन, हर मुहक्किक
अरब पति होता, लेकिन हकीकत में लाखों लोग आला तालीम के बावजूद गुर्बत में जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो इल्म को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते। दो किस्म का इल्म। एक, आम इल्म, जनरल नॉलेज। ये वो मालूमात है जो हर कोई हासिल कर सकता है, किताबों, स्कूलों, खबरों से। ये इल्म खुद में बेकार है जब तक इसे तरतीब ना दिया जाए और किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। दो, खुसूसी इल्म, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये मखसूस शोबे, महारत या हुनर का इल्म है, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, लकड़ी का काम, इन्वेस्टमेंट, ऐप बनाना या किसी एक कारोबार का माहिर बनना। यही इल्म तुम्हें दौलत की तरफ ले जाता है, बशर्ते का तुम इसे इस्तेमाल करना सीखो। अहम बात, तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं। तुम माहिरीन की टीम बना सकते हो जो वो कुछ जानते हो जो तुम नहीं जानते। अकेला मत सोचो कि सब कुछ खुद करना है। कामयाब लोग वो हैं जो अपने आसपास माहिरीन जमा करते हैं। मिसाल, हेनरी फोर्ड बमुश्किल पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास माहिर इंजीनियर, अकाउंटेंट, मार्केटर और मैनेजर्स की टीम थी। एक बार कुछ सहाफियों ने उसे जाहिल करार दिया। फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे दफ्तर में एक बटन है जिससे मैं एक लम्हे में हर माहिर को बुला सकता हूं। मुझे अपने दिमाग को फजूल मालूमात से भरने की क्या जरूरत है। तखय्युल, कारखाना जहां तमाम दौलत जन्म लेती है, हर वो चीज जो इंसान के हाथों बनी है, एक ख्याल से शुरू हुई और तखय्युल के जरिए वजूद में आई। ये कुर्सी जिस पर तुम बैठे हो, पहले किसी के दिमाग में एक तसव्वुर थी। ये इमारत, ये कारोबार, सब तखय्युल की पैदावार है। तखय्युल की दो अक़साम। एक, तख्लीकी तखय्युल, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो जरिया है जिससे नए ख्यालात जन्म लेते हैं, नए कारोबारी आइडियाज, इजादात, किताबें, आर्ट। ये जहन का वो दरवाजा है जो कायनाती जहानत, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ता है। ये वो जरिया है जिससे तुम्हें अचानक आइडियाज आते हैं, वो विजदान, वो अच्छा ख्याल जो कहीं से तुम्हारे दिमाग में कूद पड़ता है। टू, अमली तखय्युल, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये वो ताकत है जिससे तुम मौजूदा ख्यालात, इल्म, तजर्बात को जोड़कर कुछ नया बनाते हो, यानी पुराने मवाद को नए अंदाज में तरतीब देना। अक्सर कारोबार इसी तखय्युल से जन्म लेते हैं। तुम्हें दुनिया को नई चीजें नहीं देना, तुम्हें सिर्फ पुरानी चीजों को नए तरीके से पेश करना है। दौलत के लिए तखय्युल का इस्तेमाल कैसे हो? जब तुमने फैसला कर लिया कि तुम कितनी दौलत हासिल करना चाहते हो और तुमने इसके लिए मंसूबा बनाया, तो अब तखय्युल वो ताकत है जो इस मंसूबे को बेहतर बनाती है, नए रास्ते दिखाती है और तुम्हारे अंदर जोश और नई राहें पैदा करती है। अमल के इक़दामात। एक, अपने मकसद को बार बार जहन में लाओ। दो, तखय्युल से पूछो, क्या और मुमकिन है? तीन, जो ख्यालात आए उन्हें फौरन लिख लो। चार, उन पर अमल करो, तजर्बा करो, नताइज लो। पांच, हर नाकामी को सीखने का मौका समझो। 6, तखय्युल को आजाद छोड़ दो। तुम्हें हैरत होगी कि कायनात तुम्हारी मदद कैसे करती है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। अगर तुम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ले आओ तो वो कायनात से अजीम ख्यालात को खींच लाता है। कामयाबी या नाकामी का रुख मुतय्यन करने वाला असूल। अक्सर लोग नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वो फैसला नहीं कर पाते। वो दिनों, हफ्तों, महीनों तक सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। कामयाब लोग तेज फैसले करते हैं और अगर तब्दीली हो तो देर से करते हैं। नाकाम लोग देर से फैसला करते हैं और जल्दी बदल देते हैं। लोग क्यों फैसला नहीं कर पाते? 1, दूसरों की राय का खौफ। 2, नाकामी का डर। 3, खुद एतमादी की कमी। 4, वक्त मुनासिब होने का इंतजार। 5, सब कुछ जानने की ख्वाहिश जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। फैसला ना करना सबसे खतरनाक फैसला है। फैसला कैसे किया जाए? 1, अपने मकसद को वाज़ेह करो। 2, मालूमात हासिल करो लेकिन इंतजार मत करो कि सब मुकम्मल हो। 3, अपने दिल की सुनो, वो अक्सर सच बोलता है। 4, फैसला करो और अमल शुरू करो। 5, नताइज देखकर सीखो, अगर गलती हो तो नया फैसला करो। दूसरों की राय एक पोशीदा दुश्मन। कामयाबी के रास्ते में सबसे ज्यादा रुकावट डालने वाली चीज। दूसरों की राय। तुम्हारा खानदान, दोस्त सब क्या कहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये बेवकूफी है,
کیا تم نے سب کچھ سوچ لیا ہے؟ کامیاب بننے کے لیے تمہیں سیکھنا ہوگا کہ خاموشی سے سنو اور خود فیصلہ کرو۔ مثال ہنری فورڈ۔ ہنری فورڈ نے جب اپنی مشہور V8 انجن کا آئیڈیا دیا تو انجینئرز نے کہا ناممکن۔ فورڈ نے فیصلہ کر لیا، کرو۔ وہ کئی مہینے ناکام ہوتے رہے لیکن فورڈ کا فیصلہ نہ بدلا۔ آخر کار انجن کامیاب ہوا اور تاریخ بن گئی۔ عزم کامیابی کی بنیاد۔ جب نیت عزم کی صورت میں ڈھل جائے تو وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہے۔ یہی عزم ہے جو شکست خوردہ کو فاتح بناتا ہے اور ناکامی کے اندھیروں میں کامیابی کی کرنیں روشن کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ کسی نہ کسی وقت زندگی میں ناکام ضرور ہوئے مگر وہ کبھی ہارے نہیں؟ وجہ ان کا عزم متزلزل نہ ہوا۔ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہار نہیں بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب شکست آپ کو آ لے، جیسا کہ وہ لازماً آئے گی، اگر آپ نے اسے تسلیم کر لیا تو آپ شکست خوردہ کہلائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تو شکست محض ایک عارضی ٹھہراؤ ہے۔ تاریخ سے مثالیں نپولین بوناپارٹ جس نے یورپ کو فتح کیا، یا تھامس ایڈیسن جس نے ہزاروں بار کی ناکامی کے بعد بلب ایجاد کیا، یہ سب لوگ عزم کے مجسم نمونے تھے۔ کوئی کہے گا کہ ان کے پاس وسائل تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس بس ارادہ تھا اور وہ ناقابل شکست تھا۔ عزم کے بغیر علم بیکار ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ارادے کی وہ آگ نہیں جسے ہم عزم کہتے ہیں۔ عزم کے بغیر علم صرف بوجھ ہے۔ عزم کے ساتھ علم دولت، طاقت اور عظمت ہے۔ عزم کو مارنے والی سب سے زہریلی چیزیں ہیں شک، خوف اور تاخیر۔ ان سے بچو جیسے سانپ سے بچتے ہو۔ استقامت وہ طاقت جو ایمان کو عمل میں ڈالتی ہے۔ استقامت کے بغیر کوئی منصوبہ دیر پا نہیں رہتا۔ وہ خواہش جو فقط ایک اڑتی سی آرزو ہے، کمزور لوگوں کے دل میں جلد ماند پڑ جاتی ہے، لیکن وہی خواہش جب ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ قائم رکھی جائے، ایک ناقابل تسخیر قوت میں ڈھل جاتی ہے۔ ایک سادہ کہانی، ایک کان کن شخص نے سونا تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ وقت تک کھدائی کرتا رہا لیکن تھک ہار کر کام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے اسی جگہ کھدائی شروع کی اور صرف 3 فٹ نیچے سونے کی بڑی رگ مل گئی۔ پہلا شخص کامیابی سے محض 3 فٹ دور رہ گیا کیونکہ اس کے پاس استقامت نہ تھی۔ دماغ سوچوں کا نشریہ اور وصولی مرکز۔ ہر انسانی دماغ ایک بھیجنے والا ٹرانسمیٹر اور وصول کرنے والا ریسیور ہے۔ انسانی دماغ صرف سوچنے اور خیالات کے تجزیے کا آلہ ہی نہیں بلکہ ایک نہایت حساس برقی آلہ بھی ہے جو نہ صرف خیالات کو پیدا کرتا ہے بلکہ انہیں دور دراز بھی بھیجتا اور دوسرے دماغوں سے وصول بھی کرتا ہے۔ جب آپ کسی مخصوص خواہش، منصوبے یا جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ جذبہ ایمان، محبت یا جنسی توانائی سے لبریز ہو، تو آپ کا دماغ نہ صرف ان خیالات کو قوت دیتا ہے بلکہ وہ ایک برقی رو کی صورت انہیں فضا میں نشر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا دماغ ایسے نشریے کو وصول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی دوسرے دماغوں سے نکلنے والے خیالات کو پکڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ خود ایک گہری خاموشی یا مراقبے میں ہو۔ خیالات کی ترسیل و قبولیت۔ ایک نادیدہ سچ، یہ حقیقت سائنس کی تجربہ گاہوں میں مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکی، مگر مشاہدہ، وجدان اور مسلسل انسانی تجربات نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 2 دماغوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ لفظوں، حرکات یا تحریر کے بغیر ممکن ہے۔ اکثر اوقات جب آپ کسی خاص شخص کے بارے میں شدید توجہ مرکوز کرتے ہیں تو وہ شخص اچانک آپ سے رابطہ کرتا ہے، یا آپ اسے خواب میں دیکھتے ہیں، یا کوئی اس کو متعلق بات کرتا ہے۔ یہ سب دماغی لہروں کا تعامل ہے۔ دماغی طاقت کو بڑھانے کا راز، جب آپ کا دماغ کسی واضح خواہش سے بھرا ہو
اور وہ خواہش ایمان، محبت یا جنسی توانائی جیسے جذبات سے جڑی ہو اور آپ اس پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں تو اس وقت آپ کا دماغ ایک اعلیٰ ترین فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ خود کو کائناتی ذہن سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی لامحدود ذہانت کے ساتھ ربط۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں آپ کو الہام، انسپائریشن، وجدان، انٹیوشن یا اچانک آئی ہوئی سمجھ حاصل ہوتی ہے، جو در حقیقت کسی بڑے دماغی نیٹ ورک سے آنے والی لہریں ہوتی ہے۔ چھٹی حس، انسانی ذہن کی آخری منزل، یہ وہ مقام ہے جہاں خیالات آسمان سے نازل ہوتے محسوس ہوتے ہیں، جیسے کسی اور جہان سے انسان سے بات کی جا رہی ہو۔ نپولین ہل لکھتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو سونے سے قبل اپنی تخیل کو ایک عجیب مگر بامانی تجربے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے تصور میں ایک مشاورتی بورڈ تخلیق کیا تھا جس میں دنیا کے عظیم افراد مثلاً ابراہم لنکن، ایمرسن، تھامس ایڈیسن، ڈارون اور دیگر شامل تھے۔ وہ ان سے تخیل ملاقات کرتے، ان سے سوالات کرتے اور ان کے جوابات اپنے وجدان اور تخیل کے ذریعے حاصل کرتے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں محض تصوراتی تھیں، لیکن ان کے خیالات اور اعمال پر ان کا گہرا اثر ہوتا۔ چھٹی حس کا مطلب جادو نہیں، یہ ذہن کی تربیت ہے۔ اختتامیہ، خوف کے 6 بھوتوں کو شکست دیجیے۔ ہاؤ ٹو آؤٹ وٹ دی 6 گوسٹس آف فیئر۔ دنیا میں لاکھوں انسان اپنی زندگی کی دوڑ اس وقت ہار جاتے ہیں جب وہ جیت کے دہانے پر ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ خوف ایک ایسا سایہ جو انسان کی قوت، عقل اور ارادے کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ حسد، دوسروں پر ضرورت سے زیادہ کنٹرول، شک، خود کو قربانی کا بکرا بنانا۔ بڑھاپے کا خوف، یہ خوف عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور انسان خود کو بیکار محسوس کرنے لگتا ہے۔ علامات: آئینے سے بچنا، خود پر اعتماد کی کمی، جسمانی کمزوری کا زیادہ احساس، جوانوں سے حسد، موت کا خوف۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کو اکثر ہم ایک دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک مرحلہ ہے، اختتام نہیں۔ علامات: زندگی کی رنگینیوں سے گریز، مذہبی یا روحانی عقائد کا حد سے زیادہ سہارا، مرنے کے بعد کے انجام سے خوف، اپنے فیصلوں کو بار بار تولنا۔ ان خوفوں پر قابو کیسے پائیں؟ خود آگہی، سیلف اویئرنیس۔ سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ آپ کو یہ خوف لاحق ہے۔ قوت ارادہ کو جگائیے، ایک واضح مقصد بنائیے اور اس پر یقین رکھیے۔ عمل کا آغاز کریں۔ عمل خوف کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کچھ نہ کرنا، خوف کو بڑھانا۔ مثبت سوچوں کو جگہ دیجیے، منفی خیالات کو خوشخبری، شکر گزاری اور یقین سے نکال باہر کریں۔ صحبت بدلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو امید، حوصلہ اور ہمت کا جذبہ رکھتے ہو۔ تکرار، آٹو سجیشن، بار بار خود کو یقین دلائیے، میں خوف سے آزاد ہوں، میں قوت کا سرچشمہ ہوں، میں کامیابی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ آخری پیغام: خوف ایک وہم ہے، ایک سایہ جو صرف تب تک نظر آتا ہے جب تک ہم اس کا سامنا نہیں کرتے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، روشنی آتی ہے اور سائے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی بھوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا مقدر وہی بنے گا جو آپ سوچتے ہیں۔ بس ڈر کو دل سے نکال دیجیے اور آگے بڑھتے جائیے۔